मोटा रस दिया कि मोटा रस दियो तो टांकीटा हूँ 1.5 लाख टकर टांकी है जिते भी देखुच टांकी हूँ 1.5 लाख टकर टांकी पे तो खाई रेस्ट नौकरी बुझिपार लोक के पैसा अच्छे खाली घर खाली कर पकाउं आम कति पैसा ना आम खाली कम करी आम खाली घर लोक आम खाली दौचु आम कति पैसा ना देखुच ना खाली आखि बंद कर खोला बेलू खाली घर आखि बंद कर खोला बेलू पूरा घर केटे केटे घर खाली तैयारी कर पकाउं भगवान खाली जुआटे देख खाली घर खोला खोली करी खाली घर केते पैसा रखी घर घर जुआटे देख खाली घर सोला खाली कर पकाउं घर आम खाली तैयारी करूँ खाली दौचु लोक लोक खाली तैयारी कर खाली दबू घर ना कि नहीं खाली घर कि ना जुआटे देख खाली घर आम खाली तैयारी कर खाली दबू ना कि नहीं रहीबार औकात ना इंडिया घरे लोक दिया घर तैयारी कर भल लगुच तैयारी कर घर तैयारी कर लोक दौचु खाली घर खाली तैयारी कर लोक खाली दौचु इटा बोहिकी आनी जो खरा हो बोपा माँ कि खरा कि खरा देखुच के हूँ जो खरा हूँ बोपा माँ के खाली देह मुह खाली पोड़ी जाऊँगी जो खरा हो खाली देह मुह खाली पोड़ी जाऊँगी कहवा ना लोक तथापि कहते कम है लोक तथापि कहते कम है कौन करते कम करी भी लोक कहते कम है कौन कर किसी करने कथा नुह से घर को पलैया कथा पैसा किए दब घर को पलैले पैसा कहीं देवेनि घर को पड़े कौन कर फिर भी करने पड़ो कि ना कि पैसा मिलनी कि ना जहाँ हम आज घर करके जीवु कालिक आस चिन्ह थे कहे हे पुआ किए कहीं चिन्ह पारे ये आसू हाँ रुह कर रुह केते मिनट अच्छी हूँ तब कराब आज आम कम करूँ कि दिन पर आसू जदि लोक कहे लोक भूली जाते लोक भूलि दिन भितर कौन कह एमती हूँ दुखर घटना बड़ीमुंडिया कहीं भल पाती कि सुंदरिया चकचकिया घरटे खाली करके देदेवे समस्ते कह घर रही खाली भल पाए इतना घरटे किए क्या ना हम तू कर पैसा खर्च कले कौन हम घरटा आम कर रेडी जीवा करवा ना कौन कम कहूनु करवा कि कम कम करिया कौन आ करिया हाँ ये कम करियानी आउ टे रेस्ट नहीं जा आउ टे टाइम हो गलानी आस आस लगाओ लेट करनी है पुणी आहरी पुणी केते कम अच्छे आहरी 1 2 3 4 5टा आगे एत कल पुणी ढाल पड़ो ओहो खाली हैरान तो कौन कर खाली हैरान पेट चाखंड केते इटा बहुत सकाल आस बोहिले आम खाई बसी से जमा बसुना इटा मैंने बोही चलती केते कष्ट जो खरा हो तभी लोक बुझुना कहते है फाइनाली आसंता काली जो 4 तारिख दिन न्यूज देखुला तो पृथ्वी ध्वंस हो न्यूज देखुला आम कहूँ न्यूज देखुला न्यूज देखी देखी आम भी आज दिन को कम हम आज 2 तारिख आज 2 तारिख न्यूज देखी किए देखी पृथ्वी ध्वंस होगा जाऊँगी तो आज दिन को कम हाँ फाइनाली मालिकार तो लिखाई आगुरी लिखाई जाए पृथ्वी ध्वंस हम 4 तारिख आज हूँ 2 तारिख काली दिन को कम करूँ राति सारा एंजॉय माने मस्ती करूँ
ତା ସକାଳକୁ ପୃଥିବୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ଏମିତି ନୋଉଟି ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯିବୁ ଶଶା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟା ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ଏଇଟା ଏମିତି ମାନେ ତଳ ଫୁଟା ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଲୋକର ଆମେ ଯୋଉ ଏମିତି ଚାଲୁଛେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆଉ ଲୋକ ହାତରେ ଯଦି ଚାଲିପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯିବେ ଆଉ 4 ତାରିଖ ଦିନ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବ ଯୋଉ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନାହୁଁ ହେଲା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯାହା ଆସିଛି ଆମେ ସେଇଆ କହୁଛୁ ହେଲା ପୃଥିବୀଟା ମାନେ ଇଏ ନଉଟିବ ବୋଲି ହେଲା ମାନେ ମାଳିକା ବଚନରେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ୟା ମାଳିକା ବଚନ ଉଲ୍ଟାଟା ଲେଖା ହେଇଛି କାଲି ଏ ଯୋଉ 4 ତାରିଖ ଦିନ ନଉଟି ପଡ଼ିବ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଯାହା ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଆଇଁଷ ମଟନ ମାଛ ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ପନିର ତଡ଼କା ଫଟକା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନାନ୍ ଫାନ୍ ରୁଟି ଫୁଟି ଯାହା ବି ଖାଇବାର ଅଛି ଯେତେ ମାନେ କରିବାର ଅଛି ମଦ ଫଦ ପିଇବାର ଅଛି ସବୁ କରିଦେଇଥା 4 ତାରିଖ ଦିନ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବାର ଅଛି ମାଳିକା ବଚନ ଲେଖା ହେଇଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ବି ଲୋକ ଦେଖି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଅନେଇଛି କେତେବେଳେ ଇଏ ହବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଖାଇ ପିଇ ଅଇସ୍ କରି ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା ଆମେ କାହାକୁ କହୁନୁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା କାହାକୁ ଆମେ କହୁନୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉଟା ଏଇଟା କହୁଛୁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବ ତ ସବୁ ଲୋକ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ବି କହୁଛି ସିଏ ବି କହୁଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ଏ ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଏ ବୋଲରେ ପଡ଼ନି ହେଲା ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ହେଲା ଏ ସବୁ ଗୁରେ ବାଇଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କହିଲ 4 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀ ଏମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ହେଲା ପୁରା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବ ନଉଟି ପଡ଼ିବ ତ କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛ ସେଇଟା କହିବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ସେ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କରୁଛି ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ।